सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 12 अक्टोबर 2020 दिन सोमवार, आश्विन मास कृष्णपक्ष कन्या 27 दिन। आज तिथि और नक्षत्र दशमी दिवा 4 घंटा 42 मिनिट पर्यंत, अश्लेषा नक्षत्र रात्र 12 घंटा 32 मिनिट पर्यंत, कर्कट चंद्र रात्र 12 घंटा 32 मिनिट पर्यंत, सूर्योदय समय 5 घंटा 41 मिनिट और सूर्यास्त समय 5 घंटा 24 मिनिट। आज घातचंद्र नहीं। आज मिथुन राशि घातवार। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 8 घंटा 49 मिनिट पर्यंत, दिवा 12 घंटा 43 मिनिट ठारू दिवा 3 घंटा 3 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 51 मिनिट ठारू रात्र 11 घंटा 8 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज कलम्बी और दिवा 4 घंटा 42 मिनिट पर शिंभभक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम रे सबठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपको प्रत्येक क्षेत्र में भल परिणाम मिलवार जोग रही। कहार परामर्श आपंपाई लाभकारी चाकरी कौन कम को नहीं आपंकर प्रशंसा हो। शत्रु विरोधी मैंने आपंकर सम्मुखें नतमस्तक रे। स्वास्थ्य अपरिवर्तित मन प्रफुल्ल और चंचल स्वभाव आर्थिक स्थिति अनुकूल दिनटी सकारात्मक भार रे। गृह में हसखुशीर माहौल पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण हो। महिला माने गृह निपुण हे। उच्च मनोभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिबो। छात्र छात्री मैंने श्रृंखलित हेबे। आज आपंकर दिमाग रे जो विचार आसो ता सफल हेबो। मन में उत्साह रहिबो। परिवेश आपंक पई अनुकूल ही रहिबो। परिस्थिति लाभप्रद हेबो। आय मध्यम धरणर रहिबो। जीवन साथी सहयोग प्राप्त करिवे। प्रियजन सहित मिलन जोग रही। आज आपंकर पत्नी किंबा आपंकर झील आपंक पई लकी साब्यस्त हेबे। अजना व्यक्ति संपर्क में वृद्धि घटिबो। जीवन साथी सहयोग प्राप्त करिवे। स्टूडेंट्स मानक पई दिनटी अत्यंत ही शुभ रहिबो। श्रृंखलित जीवन यापन करिवे। गृह को बंधु आगमन सूचना रही। व्यापारी मानक लगी दिनटी साधारण रहिबो। दूर संपर्कों द्वारा उपकृत हेबे। पारिवारिक जीवन भल रहिबो। दिनटी आपन लगी सकारात्मक भार रहिबो। गृह को बंधु आगमन हेबो। महिला माने गृह निपुण रहिबे। उच्च स्वभाव संपन्न और चिंताधारा पवित्र रहिबो। साहस वृद्धि हेबो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करिवे। दिनटी उत्साहपूर्ण रहिबो। कौन नुआ क्षेत्र धन मिलवा हेतु आर्थिक स्थिति मजबूत हो। जीवन साथी संपर्क मधुर रहिबो। व्यवसायी माने प्रचुर लाभ पाइबे। अचानक कौन खुशी खबर प्राप्त हो। स्टूडेंट्स मानक लगी दिनटी शुभ। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गोटे चुटकी लुण नियंतु और सही लुण को कौन सी गोटे गचर मूल पकई आसतु एवं आज आप कहारी उपर भी सहजरे भरोसा करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। वृष राशि विषय दिनटी आपण लगी प्रसिद्धि और सम्मान वृद्धि आने पर दिनटीए। प्रतियोगितामूलक कौन भी परीक्षा सफल रहे। कौन भी जरूरी काम माता पिता सहयोग प्राप्त कर खुशी हे। नुआ क्षेत्र धन लाभर संभावना रही। आपन को कौन महत्वपूर्ण मामलार समाचार प्राप्त हो। छात्र मानक लगी दिनटी भल। परिश्रम पूर्णफल प्राप्त करेंगे। मन एकाग्र रहिबो। खूब कम समय अधिक पाठ मन रखिपारे। व्यापारी मानक लगी दिनटी लाभजनक रहिबो। पड़ी रही और फसी रही धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग रहुअछि। शत्रु मानक उपरे विजय लाभ करेंगे। किछि लोक आपनकर पदांक अनुसरण करेंगे। आज आनंदित रहिबे। किछि विरोधी आज आपनकर सपक्षवादी होइजिबे। व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में आपनकर मान सम्मान और प्रतिहार वृद्धि घटिबो। बंचिबार एक नुआ शैली नुआ कौशल आपन आगे उन्मुक्त हेबो। पूर्व योजना मुताबक कार्य करिबार सफल रहिबे। कौन भी क्षेत्र में आज आप जहाँ भी इच्छा करेंगे ताहा करेंगे और से सफलतार संभावना अधिक ही रहिबो। महिला मानक लगी दिनटी भल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्त प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुख शांतिपूर्ण रहिबो। कौन नुआ लोकों सहित मित्रता आपण लगी लाभदायक सिद्ध हेबो। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति भाग्य उज्जवल हेबो। स्वास्थ्य उत्तम रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। संपूर्ण दिनटी प्रसन्नचित रहिबे। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हेबो। पितापुत्र मध्य संपर्क सुदृढ़ हेबो। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्ति मान प्रतिष्ठा जश और ख्यातिर वृद्धि घटिबो।
स्टूडेंट्स पढ़ापढ़ी प्रति अधिक यत्नशील रहिबे। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण 3 थर निजर पितांकर नाम नै निजर दिन को आरंभ करंतु और आज आपण ब्लैक कलर को अवॉइड करंतु। यह आपण को पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु मिथुन राशि विषय जानिबा। आज आपण संपूर्ण दिनटी नुआ ऊर्जार सहित काम करिवे। व्यवसाय और सामाजिक क्षेत्र में भल परिणाम प्राप्त करिवे। नुआ चाकरीर प्रस्ताव मिल पारे। परिवार रे सुख और सौभाग्यर वृद्धि हेबो। प्रिय बंधुओं सहित भेट हेबो। महत्वपूर्ण लोकों सहित साक्षात आलोचना हेबार संभावना बनुअछि। छात्र छात्री मानक लागि दिनटी शुभ। मन रे उत्साह रहिबो। मन एकाग्रचित रहिबो। सरकारी क्षेत्र में कार्य करुवा व्यक्तिविशेष लगी कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी प्रशंसाभाजन हेबे। आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। आज आपण निजर कौन प्रिय मित्रों सहित भेट करेंगे। शरीर सुस्थ और मन में फूर्ति रहिबो। प्रायतः प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। कर्म क्षेत्र में तत्परता प्रकाश पाइब। आयर अभिवृद्धि परिलक्षित हेबो। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। किसी लोकों सहित साक्षात आलोचना व्यवसायी मानक लागि लाभकारी सिद्ध हेबो। आज दिनटी आपंक पई धार्मिक कार्य प्रति रुचि बढ़िबो। आपन को समस्त सहयोग प्राप्त हेबो। राजनीति सामाजिक कार्य करिवार सुजोग प्राप्त करेंगे। आज कौन खास व्यक्ति सहित साक्षात आलोचना हो पारे। व्यवसाय सौदा पई बाहर को जावाक पड़ पारे और यह आपन पई लाभकारी सिद्ध हेबो। आर्थिक प्रगति और सफलता पाइबार दिनटी आपनकर किछि काम समस्त को आश्चर्यचकित कलापर रहिबो। ऑफिस रे कर्तृपक्ष आपन को कौन नुआ दायित्व अर्पण करेंगे। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह सामग्री क्रय कर पारंती। परिवार रे हसखुशीर लहरी रहिबो। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहिबो। आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नाही। स्वास्थ्य भल ही रहिबो। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण भगवान शिवंकर दर्शन करंतु और महामृत्युंजय मंत्रर अधिकरू अधिक जप करंतु और आज आपण काहर सहित युक्तितर्क करंतु नाही। यह आपण को पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु कर्कट राशि विषय जानिबा। आज आपण परिवार रे कोनोसी बड़ों परामर्श नहीं आगो को बढ़ातु। यह आपण को पई लाभप्रद रहिबो। एवं आज अति शीघ्र काहारी को भी बंधु करंतु नहीं एवं निजर खर्च पर नियंत्रण रखिବାକୁ चेष्टा करंतु। कारोबार रे उठाण गणन स्थिति उत्पन्न होई पारे। निजर जीवन साथी सहित कौन कथा को नहीं युक्तितर्क हो पारे। तो सावधान रहंतु और उभय को बुझा चेष्टा करंतु। मन में विरक्ति भाव देखादेव। कर्मक्षेत्र में अनिच्छा शक्ति किंबा बाध्यवशत किसी कार्य करने को पड़ पारे। गृह कार्य में बाधा उपजिब। मोहर पड़ी अकार्य करपारती। सम्मान हानि घटीपे। से आज आपण खराब मित्र और कुसंग ठारू सर्वदा दूरे रुहतु। किसी परिश्रम वृथा हेब। पाख लोक शत्रुता आचरिवे। कौन द्रव्य भांगी हजि किंबा चोरी हो पारे। से सावधान रहंतु। छात्र छात्री मैंने गुरुजन कथा को अवज्ञा करी असुविधार पड़े। व्यवसाय रे लाभ कम रहिबो। शारीरिक क्लेश अनुभव करेंगे। दिन सारा व्यस्त रहिबे। तेज आज दिनटी आपण धार्मिक रहिबो। धर्मकर्म प्रति मन बढ़िबो। देवदर्शन रे शांति पाइबे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। धनर अभाव बोध हेबो नाही। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य भल रहिबो किंतु कहा सहित भी आज युक्तितर्क आपण क्षतिकारी साब्यस्त हेबो। सेतिपई आज आपण युक्तितर्क और वाद विवाद ठारू दूरे रहंतु। काहारी कथार भासी जाई कौनसी भी निष्पत्ति तुरंत नियंतु नहीं। यह द्वारा आपण क्षति पड़ पारती और मानसिक अशांति भोगी पारती। अकारण रे निंदा मिल पारे। सेतिपई सावधान रहंतु। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करिया पई आज आपण भगवान शिवंकर दर्शन करंतु और महामृत्युंजय मंत्रर अधिकरू अधिक जप करंतु और आज आपण तरतर होई कौनसी भी निर्णय नियंतु नहीं। यह आपण पई शुभ साब्यस्त हेबो। एबे आसंतु सिंह राशि विषय जानिबा। आज दिनटी आपण लगी सब दृष्टि भल। आपण निजर परिश्रम जारी रखंतु। भाग्यर सहयोग प्राप्त करणरू प्रत्येक कार्य सफलता प्राप्त करेंगे। महिला माने गृह निपुण रहिबे। मन में आसुଥିବା प्रत्येक कार्य संपन्न हेबो। मनोबल दृढ़ रहिबो। स्वास्थ्य सचेतनता वृद्धि पाइब। ऊर्जावान जनाजिबे। आज आपण द्वारा करा जायथिबा प्रत्येक परिश्रम लाभदायक रहिबो। कर्मक्षेत्र में धैर्य सहित समस्त कार्य को सुरुखुर तुलाइबे। आर्थिक स्थिति उन्नति आसिबो। मन में आध्यात्मिक भावना वृद्धि पाइब। सकारात्मक स्वभाव संपन्न रहिबे। पूजा उपवास प्रति मन बढ़िबो। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। कौनसी धार्मिक कार्य जोग दे पारंती। मन में उत्साह रहिबो। परिवेश आपण अनुकूल ही रहिबो। परिस्थिति लाभप्रद हेबो। आय मध्यम धरणर रहिबो। जीवन साथी सहयोग प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट्स मान दिनटी अत्यंत ही शुभ रहिबो। श्रृंखलित जीवन यापन करेंगे। गृह को बंधु आगमन सूचना रहुछि। व्यापारी मान लगी दिनटी साधारण रहिबो। दूर संपर्क द्वारा उपकृत हेबे। आज किसी नुआ योजना प्रस्तुत करि पारंती। कार्य प्रति निष्ठा बढ़िबो। संपदर वृद्धि घटिबो।
କାହାର ଉପକାର କରି ଖୁସି ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ବାଟ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ବଡ଼ କରି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମିଳାମିଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ମନ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଭଳି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ କି ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତା ଫେରିବାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ପିଲାମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ବି ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଧରଣର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ଆଜି କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ। କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କୁଟୁମ୍ବ ହେତୁକ ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଖାଦେବ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ କଳହ ଉପୁଜିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କିଛି କଳହର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ବାଣୀରେ ମିଠାପଣ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନରେ ଦୁଃଖ ହେବା ଭଳି କିଛି ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପୁଜିବ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ଅର୍ଥ ଆୟ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ସେତିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଧନର ଅଭାବ ବୋଧ ହେବ ନାହିଁ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଧନ ଫେରିଆସିବା ଭଳି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ରହିବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁଆଗମନ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଚିନ୍ତାଧାରା ପବିତ୍ର ରହିବ। ସାହସରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦିନଯାକ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ସହିତ ବି କଳହ ବା ଝଗଡ଼ା ଆଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଅତିଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ସମସ୍ୟାମାନ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। ଅଫିସରେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ବେକାରୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯୋଗ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ରୁଚି ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ବଜାୟ ରହିବ। ଆଜି ନିଜର ମନର କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ ସେୟାର କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ରହିବେ। ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ଭଲ ରହିବ। ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଉତ୍ସୁକ ରହିବେ। କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ପରାକ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସହାୟତା ପାଇ ଖୁସି ହେବେ। ଚିନ୍ତାଧାରା ପବିତ୍ର ଓ ଉଚ୍ଚମାନ ରହିବ। ଭାବିଥିବା ସବୁ କାମ ସମୟରେ ପୁରା ହେବ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜ୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ଉନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଯୋଗିକତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଉତ୍ସାହରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଓ ମାନସିକ ପ୍ରସନ୍ନତା ଲାଭ କରିବେ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ପରିବାରରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଶାନ୍ତିର ଅବସାନ ଘଟିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗଛର ମୂଳରେ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ସେହି ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଆଗରେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ଊର୍ଜ୍ଜାରେ ଭରି ହୋଇ ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। କେହି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଉପଦେଶର ଆଶା ରଖିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। କିଛି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ କିଣି ନେବେ। ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପୂଜା ଉପବାସ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ରହୁଅଛି। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଦିଗ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଯିବେ। ବେପାରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। ଆଶା ମୁତାବକ ଧନଲାଭ ହେବ। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାଯିବେ। କୌଣସି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣାଯିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟି ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ରହିବେ। ମନ ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ଅଧିକ ମନ ବଳିବ। ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା କରିପାରିବେ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। କିଛି ଗୃହ ଉପକରଣ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାରଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଓଲଟା ହାତରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀକୁ ଘଷି ସେହି ହାତର ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଓ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀକୁ ମଥାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବି ନିଜର ବିଚାରକୁ ଲଦନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିବା ପରି ବଳ ରଖିବେ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବାର ଆଶା ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜାର ସ୍ତର ଭଲ ରହିବ। କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ଆପଣଙ୍କର ଚୟନ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ହୋଇପାରେ। ଧର୍ମକର୍ମରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। ଘରକୁ ଅଚାନକ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ କିଛି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ନେଇ ଅଳ୍ପ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି। ଉଚିତ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଲେଖନ ଓ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ନୂଆ ବାହନ କିଣିବା ଲାଗି ମନ ବଳିବ। ଅତିଥିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଖାଦ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଅଶାନ୍ତିର ଅବସାନ ଘଟିବ। ନିଜ କର୍ମରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଭାବନାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନରେ ଯାହା ବି ଆଶଙ୍କା କି ସଂକୋଚ ରହିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ। ଘରର ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯାହା ବହୁତ ଦିନରୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ଅଚାନକ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଈର୍ଷ୍ୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ବାଦ ବିବାଦରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁରତାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଶୁଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଓ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଘାସ କିମ୍ବା ଶାଗ ବିଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ଆଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାର ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ରହିବେ। ଅଫିସର କାମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପିତପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନୋମାଳିନ୍ୟର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆଜି ଆପଣ ଧନ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ରହିବେ। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନର ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଶୁଭ ରହିବ। କିଛି ଆଶା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଚରିତାର୍ଥ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲେଶ କମ୍ ହେବ। ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବେ। ତେବେ ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଅଳ୍ପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପାରିଦର୍ଶିତା କାରଣରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ହଜିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ନୂତନ ଆୟପନ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଦିନଯାକ ଉର୍ଜ୍ଜାବାନ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ବି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଖରାପ ମିତ୍ର ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଖୁସି ହେବେ। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଧନଲାଭର ଦିନ ହୋଇ ରହିବ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ନିକଟରେ
नड़िया प्रसाद रूपे लगातु और आज आप क्या उधार दिंतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कुंभ राशि विषय जाना आपंकर ऊर्जार स्तर भल रजक सुस्थ सबल अनुभव करेंगे, साहस वृद्धि घट सफलता हासिल करने तत्पर रे। व्यापार में कौन नुआ अनुबंध हो पारे, जीवनसाथी उन्नति में जीवन में मधुरता आसब, महिला मानक किसी खास खुशीर अवसर मिल, कारोबारी को धन लाभ हो, आर्थिक मामला को नहीं यात्रा सफल हो, जीवनसाथी आपन को बहुत प्रशंसा करेंगे, कर्मक्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे, आय उत्तम रहिबो, आर्थिक स्थिति सुधार पाई कौन नुआ योजना करिपारंती। क्यारियर क्षेत्र में आज आप सफल रहिबे। आज आपन को कौन एक बड़ दायित्व मिल पारे, चाकरी किंबा बिजनेस सहित जड़ित कौन बड़ निर्णय नेबा को चाहती तो नहीं पारंती। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। आज आप सकारात्मक विचार संपन्न रहिबे और जे कहीं भी आपन प्रति प्रभावित रहिबे। आज आप कहारी को किसी साहाय्य सहयोग करिपारंती, कौन कार्य जीवन साथी सहयोग लोड़ी पारंती। जीवन में खुशी वर्षा हो, जहाँ को जहाँ कहे कहीं आपणकर कथा को भांगी पारे ना। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति को नुआ परियोजना मिल, मन में धार्मिक कार्य प्रति श्रद्धा बढ़, पिला कौन स्थान को बुली जापारती, कौन धार्मिक कि सामाजिक क्षेत्र में प्रशंसार पात्र हो पारती। पूर्व योजना मुताबक कार्य करेंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहिबो। आज आपंकर स्वास्थ्य भल रहिबो और संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रहिबो। स्वास्थ्यगत सचेतनतार आवश्यकता नहीं, स्वास्थ्य भल ही रहिबो। स्टूडेंट्स मानक आज दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन आवश्यकता थिबा व्यक्ति को औषधर दान करूँ किंबा किसी सुखिला खाद्य पदार्थ दान करूँ और आज आप कहार भी मिछ कहतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं मीन राशि विषय जाना आज आपंकर आत्मविश्वास उच्च रहिबो, शत्रु को परास्त करेंगे, किसी नुआ लोक सहित साक्षात आलोचना भविष्य लाभदायक हो। आज आपंकर इष्ट भगवान दर्शन करूँ, मन को शांति मिल, भावी समस्त कार्य पूर्ण हो, कारोबारी को धन लाभ हो, कौन निर्माण कार्य लगी योजना प्रस्तुत करेंगे, वैवाहिक जीवन भल रहिबो, स्वास्थ्य को जगी रखी चलिए, कर्मक्षेत्र सहज सरल और आनंददायक रहिबो, सहकर्मी को सहयोग प्राप्त करेंगे, मन में उत्साह रहिबो, परिवेश आपण अनुकूल ही रहिबो, परिस्थिति लाभप्रद हो, आय मध्यम धरणर रहिबो, जीवनसाथी सहयोग प्राप्त करेंगे, अविवाहित व्यक्ति लगी भल विवाह प्रस्ताव आसपे, पड़ोशी संपर्क में सुधार आसब, व्यवसाय लाभप्रद रहिबो, परिश्रमर पूर्णफल प्राप्त करेंगे, काम प्रति भावना सकारात्मक रहिबो, व्यवसायी को त्वरित फैसला लाभप्रद हो। संपूर्ण दिनटी आज प्रसन्नचित रहिबे। छात्र छात्री मैंने गुरुजन को उपदेश मानि चलिए, कर्मक्षेत्र में आपंकर कार्य प्रशंसा करा जिवो, कौन से गोटे खुशी खबर शुणा मिल पारे, बंधु मिलन जोग बनुआछि। पूर्व योजना अनुसार समस्त कार्य सुरखुर संपादन करेंगे, कौन से बड़ निर्णय आज आप नहीं पारती, कौन से क्षेत्र में नूतन अभिज्ञता बढ़, देवदर्शन आनंद पाइबे, अधिकार प्रति सचेतन हेबे। स्टूडेंट्स मान लगे आज संपूर्ण दिनटी अनुकूल और शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान शिव को गायत्री मंत्र जप करूँ और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति को जवाब दिंतु ना, अर्थात अपमान करूँ ना, यह आपन शुभ सब्यस्त हो। तेज भिडटी किपर लगे जब भल लगी था लाइक टे करूँ और आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ आप सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।